Kedua, Bapak Zulfikar dari Hakani Rabbani Cinere. Yang ketiga, Bapak Muhammad Anwar dari Tangerang. Muhammad Anwar dari Tangerang. Itu dia. Singapura. Keempat, Ustadz FC Supriyatna dari Sukabumi. Nomor 5, Ustadz Cecep Abdullah dari Bandung, dari Al-Falah, pesantren Al-Falah, Kondue. Keenam, Bapak Ajas Sudrajat dari Bandung. Haji Tahlis dari Pekalongan. Bapak Joko Tri Abdul Haq dari Semarang, on the way. Bapak Masyuri dari Solo. Nomor 10, Bapak M. Darul dari Yogyakarta. 11, Bapak Faizuddin Firdaus dari Surabaya. Selanjutnya Bapak Son Kuswandi dari ITS Surabaya, Institut Teknologi 10 November. 13, Bapak Masud dari Jember, Jawa Timur, Jawa Tengah, maaf. Bapak Min Haji dari Jember, on the way. Selanjutnya Bapak Made Budiatnyana dari Tuban. Bapak Bambang dari Bali. Ustadz Zanghuri Ramli dari Aceh. Bapak Hasan Sebayang dari Medan, Sumatera. Bapak Effendi Awal dari Padang, Sumatera. Bapak Soekardi Zakman dari Bukit Tinggi, Sumatera. Bapak Dr. Khairuddin Lubis dari Pekanbaru, Sumatera. Bapak Dr. Pramuji Abdul Ghani dari Pekanbaru, Sumatera. Dr. Eko. Bapak Yandri Irzak dari Batam. Bapak Riyadi dari Batam. Bapak Medi dari Bontang, Kalimantan. Ibu Medi. For ladies, not for men. For ladies. Many ladies associated with that. Bapak Debi Apianto dari Jambi, Sumatera. Bapak Ahmad Hidayat, Balikpapan, Kalimantan. Ustadz Ahmad Thohir dari Lampung, Sumatera. Bapak Rahmat Nur Hadi, Samarinda, Kalimantan. Bapak Muhammad Rusmin, Makassar, Sulawesi. Bapak Sutono, Sumedang, Jawa Barat, West Jawa. Bapak Syahrudin, Samarinda, Kalimantan. Bapak Hazin, Madura, East Java. Ustadz Nur Hidayat dari Depok. Ustadz Soim, Cirebon. Kiai Haji Misbah
Ustadz Tegas Budiman, Bojonggede. Belum datang. 30 seconds. Habis. Ada yang diundang tapi belum kami panggil perwakilan. Dari Banjarmasin, dari mana dari depan kamu? Dari Banjarmasin. From Banjarmasin, Kalimantan. Selatan. South Kalimantan. Jawa Syarqiyah Malang. Jawa Syarqiyah. Ada lagi? Zawiyah Tokyo. Zawiyah Tokyo. Stand up. Dari Tokyo coming. Ayo paham. Finish. Now. Try now. Now. See, it's working now. Yeah. Now, adab is for these senior muqaddams. They have to come to be in the front line here, and the rest in the back line. So let them give space for all these names that we mentioned to come sit in the front. Adalah suatu adab bagi kita semua. Nama-nama yang tadi sudah disebut, Maulana menginginkan semua berada di depan. Supaya diberi ruang. Supaya diberi ruang untuk bapak-bapak yang lain yang tadi kami sebut dan sudah memperkenalkan dirinya di hadapan Maulana agar di baris yang paling depan. The lady is okay. Sheikh Mustafa, Haj Mustafa, the lady can be there. Kalau memerlukan lebih dari 2 baris tidak apa-apa. Tinggal yang tidak disebutkan lebih ke belakang lagi. Yang tidak disebut lebih ke belakang, mohon untuk memprioritaskan yang tadi mewakili zawiyah yang tadi sudah kami sebutkan namanya. From Batam kami just came. Silakan. Come. Silakan duduk di depan. They can sit the second row. They can make second row. Di soft kedua juga bisa. Pokoknya prioritas semakin ke belakang yang disebutkan lebih ke depan, yang mewakili zawiyah tempat asalnya di depan. Agak geser dikit soal ke belakang supaya ada ruang. Mundur dikit. Supaya itu bisa ada ruang. Masih ada beberapa. Kalau kasih ruang. Let them give space to Barka and to... Tolong diberikan tempat ruang untuk Ustaz Barka untuk masuk. Bisa dilebarkan. Mungkin soft 1, soft 2 bisa ya. Soft 1 dan soft 2 selanjutnya bisa belakang menyesuaikan. عليه خذ صورة لهدول المسؤولين. Where is the book? Maulana's book. Ask those who are It's recording. Ask those who are representing the name games, let them raise their hands. I want to see them. Call again. No, only they raise their hands. I want to see. Tadi yang tadi disebutkan namanya angkat tangan yang mewakili. Itu kok belum ke depan, Pak? Jangan di belakang, Pak.
Tolong yang nggak dipanggil mundur dikit Pak. Yang tidak dipanggil di belakang, yang dipanggil yang mewakili di depan. Tetap diangkat tangannya, mohon maaf, agar Maulana bisa melihat lebih jelas. Keep your hand up. Tetap di atas tangannya, lebih tinggi ya biar kelihatan. The rest down. Yang lainnya terus. Yang mewakili saja yang tadi kami panggil namanya. Take picture. Those are different representatives of zawiyas here in Indonesia. Indonesia. Yes. Isn't it? Yes. Say. Semua adalah perwakilan zawiyah-zawiyah di seluruh Indonesia, betul? Ya. Let them repeat after me. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره والبعث بعد الموت حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نلقى الله إن شاء الله بإذن الله على الإسلام والإيمان والإحسان والقرآن ومحبة النبي عليه أفضل الصلاة والسلام وأن نكون ممثلين لسيدنا الشيخ محمد ناظم الحقاني قدس الله سره ولمولانا سلطان الأولياء سيدي الشيخ عبد الله الفائز الدغستاني وممثلين للطريقة النقشبندية العلية والله على ما نقول وكيل ونحن على ذلك شاهدين ربنا تقبل منا بحرمة من أنزلت عليه سر سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد إياك نعبد صراط الذين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Now for everyone here, raise your hand. Semuanya angkat tangan. Where is doctor from Australia? Where is the doctor from Australia? Abdullah, come here. Sit here. Afan sini. Now is bay'ah for Maulana Sheikh Nazim, renewing bay'ah, and to Mahdi alayhi salam. Everyone up. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أشهد أن
لا إله إلا الله إلا الله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. رضينا بالله ربا وبحبيبه المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا وبالقرآن كتابا وبالإسلام دينا والله على ما نقول وكيل وقبلنا بسيدي الشيخ محمد ناظم عادل الحقاني شيخا ومرشدا وبايعنا صاحب الزمان محمد المهدي عليه السلام ونرجو من الله تعالى أن يمد بعمرنا لإدراك عصره وعصر سيدنا عيسى وأن يمد بعمر سيدنا الشيخ محمد ناظم عادل الحقاني بحرمة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه الكرام وإلى أرواح إخواننا الأنبياء والمرسلين وخدماء شرائعهم وإلى أرواح الأئمة الأربعة وإلى أرواح مشايخنا في الطريقة النقشبندية العلية خاصة إلى روح إمام الطريقة وغوث الخليقة خواجة بهاء الدين نقشبند محمد ويسي البخاري وحضرة أستاذنا سيدنا سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد الله الفاز الدهستاني سيد الشيخ محمد ناظم الحقاني. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ask those who are leading the zikr in different areas, are they accepting that position or not? Dari yang mempunyai izin untuk memimpin, yang diberikan izin untuk memimpin zikir rutin di daerahnya masing-masing, apakah menerima tugas ini atau tidak? If they accept, raise their hands. Bagi yang siap, angkat tangannya. That's including Sheikh Mustafa. Raise your hand. Also Dr. Australia, Abdul Wahid, you are going to give you authority to make zikr and give bay'ah also for Maulana Sheikh. Okay, bring your hand down. Now they have to know that they are under big responsibility. Now after they said yes, they are going to carry the difficulties of the others. If they cannot, they are in problems. Ingat, ini suatu tanggung jawab yang besar dan berat, karena
dengan memikul tanggung jawab memimpin zikir berarti memikul beban orang lain. Kalau tidak dipikul akan menjadi masalah, Bapak. That doesn't mean, they have to understand, and everyone has to understand, that doesn't mean they are Khalifa of Maulana Sheikh. No, that is not the case. Not anyone. Jangan sampai salah pengertian dengan diberikan otoritas ini lalu menganggap diri kita adalah khalifah dari Maulana Syekh Nazim. Bukan, sama sekali bukan demikian. I don't like them to carry that disease that many around the world, when they are given authority to do zikr, they think they are khalifa, and they begin to make their own decisions and their own bringing people, making themselves they are sheikhs. Kami kurang suka dengan kondisi seperti itu, dengan penyakit-penyakit yang ada di dalam kepala orang-orang yang begitu diberikan otoritas untuk memimpin zikir, lalu mengklaim dirinya adalah khalifah atau seorang syekh atau apapun, mengaku khalifah dari Maulana Syekh Nazim. Itu tidak benar sama sekali. They are only like a wagon of the train. They are the carriage. You know the train, the engine. The main engine is Maulana Sheikh. Then there are the wagon behind. So they are the wagon that people jump in the wagon, and the engine is pulling, not the wagon. Wagon doesn't do anything. Wagon is only a place where people can sit. It has no function. That's why if they do the zikr or they speak or give a speech or give whatever, they have to know that they are nothing. If they cannot carry that responsibility that they are nothing, then they step down now. Diibaratkan kayak kereta api ya. Maulana Syekh Nazim itu gerbong di depan, karena engine yang bekerja itu Maulana Syekh Nazim. Orang-orang yang mempunyai dan diberikan otoritas untuk memimpin zikir itu kayak gerbong-gerbong kereta api. Sebetulnya gerbong kereta api ini kosong, nggak kerja apa-apa karena dia ditarik oleh si lokomotif itu. Jadi tidak perlu mengaku bahwa dia adalah lokomotif, karena itu hanya gerbong tempat orang-orang berkumpul di situ. Irshad, guidance is not easy. That's why awliya Allah, they don't authorize it. But they authorize people to make zikr and try to bring them to the garden of peace and happiness, to the garden of awliya. Awliya will guide. Cahaya bimbingan atau irsyad tidak kepada semua orang diberikan oleh para awliya Allah, karena ini suatu tanggung jawab yang berat. Tetapi bisa diberikan suatu otoritas atau ijazah terbatas berupa memimpin zikir-zikir ini yang bisa memancing orang-orang dan mengundang orang-orang untuk tertarik di gerbong kereta tadi. Sheikh Mustafa, open wherever you open and give to me. Let's see what comes. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. I asked Sheikh Mustafa to open, and he opened, and I will say what came, and it is exactly what we are speaking about. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tadi meminta Syekh Mustafa untuk membuka halaman dan kita semua menyaksikan, dan itu akan saya sebutkan. Sebetulnya persis sekali yang tadi kita bahas. Maulana is saying that الذي لا يتنازل من أن يتواضع لواحد لا يصلح لأن يكون شيخا.
The one who does not try to humble himself and try to make himself lower than everyone else, that person, if he does not lower himself more than everyone else, he is not fit to be a sheikh. Cannot claim that I am a sheikh. Means a sheikh has to see himself that he is the lowest possible between the whole group. He cannot say, oh, I have given authority to lead zikr. No. He has to say, I'm under difficulty. This is a big responsibility. I cannot be able to satisfy that because I have ego. Everyone has this selfishness in himself that makes him to feel that he is a sheikh. Ini kumpulan sohbet dari Muhammad Nazim yang mewasiatkan kepada kita semua bahwa jika seseorang masih belum mampu menganggap dirinya adalah yang terburuk daripada orang-orang lain di sekitarnya, dia tidak bisa menghinakan dirinya sendiri di hadapan orang-orang lain dan menganggap dirinya adalah yang paling bodoh, yang paling rendah di antara orang lain sesama murid. Jangan pernah sekali-sekali menganggap dirinya sebagai seorang syekh, karena sesungguhnya seorang syekh itu adalah orang-orang yang sudah mampu bercermin dan melihat diri sendiri adalah orang yang terburuk dan paling rendah di antara orang-orang lain. Dan ini adalah suatu tanggung jawab yang besar dan berat untuk dipikul. He's saying that it's still so far for someone even to go and visit the mayor of a village. He needs many appointments to meet with a mayor. And you know what in Rais al-Baladiyya, you say it, the head of the Wali kota. Lura. What's Lura? Chief of the village. A chief of the village. Even to go see the chief of the village, they don't give you permission. They ask you, oh, you want to see the chief of village? Hey, you are a chief of village of cats and chickens and cows, the chief of the village, and oxes and so on. What you are thinking yourself? No, they say, no, you cannot. What you have of diploma in order that you can see the chief of the village. A chief of the village doesn't have diploma. He knows how to only to milk the cows. They say, no, you cannot meet him. You have to have credentials. So even chief of a village you cannot meet. Don't think yourself you can be a sheikh. Suatu perumpamaan, jika kita misalnya pergi ke suatu kota pengen ketemu wali kotanya atau kepala desa, lurah, camat, tidak semudah itu untuk menemui pejabat-pejabat ini. Mungkin ada dibikin sultan, lalu mungkin ada kepala desa ayam, kepala desa sapi, kepala desa segala macam, dan orang-orang yang ingin menemuinya ini penuh dengan gelar, penuh dengan diploma untuk menemui kepala desa itu. Kepala desa sapi ini mungkin merasa, ini orang-orang ini nggak sesuai dengan saya, tidak pas untuk menemui saya. Bagaimana bisa orang-orang ini mengaku sebagai seorang syekh? Nah, ini suatu analogi bagi kita yang mengaku seorang syekh tetapi belum bisa merendahkan diri sendiri. Bagaimana kita bisa menemui syekh atau mengakui bahwa kita ini adalah seorang syekh? They say if you want to meet the chief of the village, it's difficult, but we let you to meet someone there at the door, because he will tell you then how you can enter with what you have to dress, because usually in these countries when you have to go visit someone high, they tell you to dress what's batik, long sleeves. You have to be very
disciplined. You cannot go to the person with like today, going swimming in the beach with the shorts, and going and meet the chief of the village even. What do you think about meeting the highest official of the country, the president? Can you do that? No, you cannot do that. So our dress has to be clean. We have to dress a clean dress to go and meet the president, or meet the minister, or meet the chief minister, or meet whatever. Also, Allah subhanahu wa ta'ala wants us to dress the good manners, the good behaviors, in order to meet one of his awliya. Because he said, awliya'i tahta qibabi, la ya'lamuhum ghayri. My saints are under my domes, no one knows them except me. Allah is saying to a prophet, it's a holy hadith, that don't think the awliya can appear to you because you can see them. No, you want to see them, you have to have good manners, you have to have good behaviors. That's why awliya Allah are very rare to know them. Only very few are appearing, the rest they are hidden. Semisal kita ingin bertemu pejabat tinggi, menteri atau kepala pemerintahan, ada orang di balik pintu itu, orang pertama yang kita temui, paling dia bisa menyebutkan atau menjelaskan begini loh tata cara untuk menemui menteri ini, berpakaian dengan baik. Kalau kita mungkin ingin menemui pejabat tinggi dengan berpakaian batik misalnya. Nah, ini suatu perumpamaan bagaimana kalau kita ingin menemui awliya Allah. Allah Subhanahu wa taala yang ada di sisinya sudah mengatakan ini kepada Rasulullah SAW, bahwa para awliyaku adalah di bawah Tuhan, hanya aku yang tahu di mana mereka. Nah, kita pun harus menyadarkan pakaian spiritual. Bagaimana kalau kita ingin menemui menteri-menteri atau pejabat-pejabat ini, kita tentunya memakai pakaian yang terbaik, wangi, tidak kucel. Bagaikan orang habis berenang di laut, di kolam renang, lalu kita dengan pakaian renang menemui orang-orang seperti itu, sungguh suatu hal yang tidak pantas. Demikian juga dengan kalau kita menemui orang-orang suci atau awliya Allah, maka kita menyenangkan pakaian spiritual yang pantas, yang baik sebagaimana mestinya. Allah subhanahu wa ta'ala said in Holy Quran, "Id'uhum li abaihim." Call them to their parents, to their father. Let them know their father. Means let them know who is their sheikh. In spirituality, you have to make sure that they know their sheikh. Today, the people, the sickness of those who have authority to give permission to lead zikr, they think they are the sheikhs. So, for example, let's say an example. Let's say anyone, him. What's your name? Sahib, huh? Nice name. Sahib. He is leading zikr, and someone come and take bay'ah with him. What he says, that person, he says, Sahib is my sheikh. Is that? Ask correct or not correct? Ini suatu perusahaan. Di zaman sekarang ada orang yang diberikan otoritas untuk memimpin zikir misalnya. Lalu ketika si pemimpin zikir ini memberikan tayang kepada orang yang bergabung dengan tauhid, misalnya dengan Ustaz Sohib ini. Jika ada orang mengambil tauhid ini melalui Ustaz Sohib, apa yang akan dipikirkan orang itu? Ask him. Apa? Kira-kira. Not to feel shy, say it. Kalau ada orang berbaiat kepada Anda, lalu orang itu mengaku Anda syekh, benar nggak? Ini hanya contoh. Orangnya bisa berpikir seperti itu. Sheikh Mustafa, if he doesn't answer. If someone comes and take bay'ah from you and become to love you, follow you, or me, they say, who is your sheikh? Oh, Sheikh Hisham is my sheikh. Or Sheikh Mustafa is my sheikh. Or Sheikh Sahib is my sheikh. Is not this happen or not? Mostly of people are the same like that. Mostly all of people. Yeah. All of them. That is sickness. That is problem. Because he opened, I didn't open, huh? He opened the book. That's a problem. So now at the beginning, because they have 10 followers, 15 followers, 20, 30, 40, they're coming. But when they become known, they want to be written their sheikh.
No, it's far. You cannot give the title to yourself. Title has to be given to you by your sheikh, or title has to be given to you by Prophet sallallahu alaihi wasallam. To awliya Allah is given by Prophet, and Allah subhanahu wa ta'ala will bless that. So, as it's written here, you cannot be a sheikh until Prophet sallallahu alaihi wasallam and Sayyidina Shah al-Naqshband witness to say to your sheikh that this murid is ready to be called a sheikh, or else you are not a sheikh. Ini adalah suatu penyakit, suatu penyakit yang ada di hadapan kita saat ini. Orang-orang yang memberikan baiat, ya, orang itu hanya diberikan otoritas atau ijazah untuk memimpin zikir saja. Tetapi orang itu tiba-tiba mengaku dirinya seorang syekh. Sebetulnya tidak ada kepantasan sama sekali, tidak mempunyai hak sama sekali dia mengatakan bahwa dirinya adalah seorang syekh. Ini adalah suatu penyakit yang ada di hadapan kita. Buku ini tadi yang membuka adalah Syekh Mustafa, dan ini sedang kami jelaskan bersama-sama. Inilah yang sedang terjadi dan ini tidak boleh terjadi. Sheikh, what is the meaning of sheikh? What's the meaning Sheikh Mustafa of sheikh? Sheikh Shahid, what's the meaning of sheikh? Me, what is the meaning of sheikh? What is the meaning of sheikh? Anyone knows what the definition of a sheikh? Apakah ada yang mengetahui apa definisi dari syekh? الشيخ هو رجل كبير في سنه يعني. هذا تعريف في اللغة العربية. He said that a sheikh is the one that he is old enough in age. That is an Arabic definition. They say a sheikh when someone becomes 40 years of age, we can call him a sheikh because he is near the grave now. Secara literal dalam linguis itu berdefinisi syekh masalah orang yang sudah mempunyai usia cukup lanjut, mungkin 40 ke atas, sudah siap masuk kuburan, maka dia disebut syekh. Itu dalam konteks bahasa. In spirituality, the sheikh is the one that is become near akhirah, means near the knowledge of ma'rifatullah. Tetapi dalam konteks spiritual, orang syekh itu dalam konteks spiritual itu adalah orang yang sudah mengenal akhirat begitu tinggi, begitu kenal akhirat, ma'rifat, itu berpantasnya seorang syekh. Ma'rifatullah is, many people they speak about, you go to these lecturers in universities, they speak to you about ma'rifah as if it is easy, so easy. They define what is ma'rifah. Ma'rifah, like what they read little bit of the books and they say ma'rifah is that, is not lecturer. They give lectures in universities, theologian or philosophers, they explain about ma'rifah. But what is really ma'rifah? Let us begin the bottom levels of ma'rifah. You cannot, ma'rifatullah is something huge. We're speaking about ma'rifatullah, how to know Allah subhanahu wa ta'ala. No one knows, even Prophet sallallahu alaihi wasallam doesn't know Allah subhanahu wa ta'ala of the essence. He knows the names, beautiful names and attributes. He knows that divine presence. But to know Allah subhanahu wa ta'ala, Allah is the creator. No creation can know Him. You can know about, you can see His oneness. You can see His wahdaniyah, His ahadiyah, His uniqueness. But you cannot see the essence. Essence is hidden treasure. So to know about Sheikh, let us go to the bottom line and understand. Sekarang di kampus-kampus, misalnya di universitas-universitas, dosen-dosen dengan mudahnya mengajarkan, baru baca 4 atau 5 halaman buku, mengajarkan ma'rifat itu apa kepada mahasiswa-mahasiswanya. Padahal bukan demikian ma'rifatnya sesungguhnya. Ma'rifat adalah sesuatu yang sungguh sangat agung, sungguh besar, dan untuk mencapainya memerlukan suatu daya upaya yang sangat besar. Ma'rifatullah, kedekatan kepada Allah itu memerlukan suatu upaya dan bimbingan yang terus-menerus. What is the definition of a sheikh? Ask.
lantas apa nih definisi dari syekh? We know, we don't know. You know, Sheikh? No, say no better. No need to guess. Okay, I mean, someone who surprising the other to seek the paths to our Lord. Near. Almost there. What is a sheikh? Sheikh is the one that has given authority from his sheikh, from grand sheikh, from grand sheikh, grand sheikh, grand sheikh, grand sheikh, from Prophet sallallahu alaihi wasallam, to see and understand every murid's secret, the secrets of his murids, one by one, knows totally how they are living, how they are praying, how they are worshipping, reach them through heart and correct them toward, give them inspiration toward the right way. Allah said, فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا. Allah inspired the self, the good and the bad. So Waliullah can see by the power that Prophet gave to him the meaning of that ayah in the hearts of his followers from far away, and can bring them to be قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا, to be able to purify their souls and purify themselves by throwing away the bad characteristics and bring up the good characteristics. So not everyone has that. That is the sheikh that get the guidance, the irshad from Prophet ﷺ through the lineage of the shuyukh. So that's why I say there are no sheikhs. You cannot call yourself a sheikh. Now for us to call each other sheikh, sahib, sheikh Barni, sheikh Mustafa, sheikh, it's okay. But in the meaning of the sense of Waliullah, no. There is, they are not in that level. It's impossible to reach that level. They have permission to conduct zikr, they have permission to reach out to people, but they don't have the wilaya. The wilaya is something else. Jadi apa arti syekh itu? Syekh dalam konteks spiritual yang sungguh suci adalah seseorang yang telah memperoleh otoritas atau ijazah dari mursyid agungnya, dari syekh agungnya, dari syekh agungnya atau dari syekh tersebut, terus ke atas sampai kepada Nabiullah Muhammad SAW untuk memperoleh kekuatan atau kemampuan irsyad atau pembimbingan, pembinaan kepada murid-muridnya satu demi satu secara detail dalam hati, secara kalbu, bekerja secara kalbu. Syekh yang agung, yang sungguh, dia bisa mengetahui apa yang dikerjakan oleh murid-muridnya secara detail. Ibadahnya bagaimana, sholatnya bagaimana, rukunya, sujudnya bagaimana, dan dia bekerja secara spiritual, tidak terlihat, tetapi melalui kalbu, melalui hati, untuk mensucikan dan membersihkan mursyid-mursyidnya satu demi satu secara detail. Itu kalau sudah begitu baru bisa disebut mengaku seorang syekh. Kalau kita memanggil Syekh Sofi atau Syekh Anwar atau Syekh yang lainnya, itu bisa-bisa saja karena bagian dari satu pergaulan. Tetapi dalam konteks yang hakiki, syekh itu suatu hal yang sangat berat dan nyaris mustahil untuk didapat, kecuali Rasulullah SAW sendiri yang memberikan ijazah melalui nasab, melalui silsilah yang ada di para syuyukh kita. And I say, we have to be very careful in order not to make a mistake, because they are responsible now. They took the responsibility. So they are under this oath. Now they cannot change. So they have to see themselves lower than the others. They don't see themselves higher than the others. They have to see themselves now, these people, that they are lower than everyone else. Nah, jadi justru
justru orang-orang kita yang sudah menerima tadi kan menerima diberikan otoritas berpikir, maka pada saat bersamaan harus bersedia bahwa mengaku kita ini lebih rendah daripada orang lain. Bukan malah sebaliknya kita ini menganggap jauh lebih tahu atau menjadi sok tahu karena diberikan otoritas memimpin zikir itu. Seperti itu. And has to be by action. They're not saying by tongue, but they have to practice it and experience it. Jadi ini suatu tanggung jawab yang sungguh berat. Jadi tidak hanya oleh omongan saja, harus melalui suatu perilaku, dipraktekkan secara fisik. Many people, when they've been authorized to do zikr, they begin to say, oh, we are Khalifa of Maulana Sheikh Nazim. We are getting inspiration from Sheikh Nazim for all of you to do this or do this or do this or do this. No, you have, that is rejected. No one can have inspiration directly from Maulana Sheikh Nazim. It's not yet you are on that level. He can reach you to correct you, but you cannot reach and take and say, I have order for you to do this or do that. Be very careful, shaitan will play with you. Hati-hati. Ada contoh-contoh yang sudah terjadi, orang-orang atau saudara-saudara yang diberikan otoritas atau ijazah untuk memimpin zikir, lalu mengaku-ngaku khalifah dari Maulana Syekh Nazim, mengaku-ngaku menerima ilham dari Maulana Syekh Nazim untuk melakukan perintah-perintah tertentu atau melakukan perintah-perintah kepada orang lain untuk melakukan segala sesuatu. Hati-hati, tipuan ini suatu tipuan yang sungguh sangat besar. One time, a grand Sheikh Abdullah al-Daghestani, Al-Faiz al-Daghestani, Sultan al-Awliya, may Allah subhanahu wa ta'ala qaddas Allah sirruh, bless his soul, he told us a story that one day he was going with one friend of his name is Abdul Wahab Salahi, very good person. That's long ago, before I was even born. Old story. One grand sheikh came from Dagestan to Turkey to migrated to Damascus. He said one day he was going from his house to Sayyidina Muhyiddin ibn Arabi's mosque, Maqam. They were both of them, they are riding on a carriage. You know, this time they have carriage with horses. We are riding carriage going from the house all the way to Sayyidina Muhyiddin ibn Arabi, both of them. Grand Sheikh and Sheikh Abdul Wahab al-Salahi. His Sheikh Abdul Wahab al-Salahi. Saya akan menceritakan suatu kisah yang diceritakan oleh Grand Sheikh Abdullah Faiz Daghestani Sultan al-Awliya. Peristiwa yang terjadi mungkin sebelum saya lahir. Suatu ketika Syekh Abdullah Faiz Daghestani berjalan dengan salah seorang temannya bernama Syekh Abdul Wahab Al-Sya'rani As-Salahi dari rumahnya menuju makam dari Ibnu Arabi menggunakan kereta kuda. Di dalam perjalanan ada suatu peristiwa yang akan kita ceritakan sekarang. And suddenly one person appeared and hold the horse to stop the horse from moving. And look at Abdul Wahab al-Salahi, Sheikh Abdul Wahab al-Salahi, and said to him, is he your Sheikh or you are his Sheikh? Understood? He asked Sheikh Abdul Wahab al-Salahi. He didn't ask Grand Sheikh. He asked Sheikh Abdul Wahab al-Salahi. Both of them turban, both of them beards, both of them jubba. He asked, is this Sheikh Abdullah Daghestani is your Sheikh or you are his Sheikh? Sedang dalam perjalanan dari rumah ke makam Ibnu Arabi itu tiba-tiba ada seseorang memegang kudanya, berhenti kuda. Lalu bertanya kepada Syekh Abdul Wahab. Syekh Abdul Wahab, Anda ini Syekhnya beliau atau beliau Syekhnya Anda? What do you think he answered? Sheikh Abdul Wahab al-Salahi.
Apa yang kita pikir? Apa yang menjadi jawaban Syekh Abdul Wahab itu? So what someone who is a scholar, who learned in the university, who learned in Azhar, he became a sheikh, who has trained, was in tariqah and has murid, and the other one also has murids. So what you are expecting, Sheikh Abdul Wahab, who has many murids and he is important in tariqah, so to say, usually. So what do you think he said? Coba kita bayangkan kira-kira apa yang menjadi jawaban Syekh Abdul Wahab tersebut jika ditanya oleh orang yang tiba-tiba muncul itu. Keduanya, Syekh Abdul Wahab maupun Syekh Abdullah Faiz, memakai turban dan merupakan orang penting, ulama-ulama penting, dan mempunyai murid-murid yang demikian banyak. Apa kira-kira jawaban dari Syekh Abdul Wahab itu? So he has 2 or 3 alternatives to say. Either he can say, I am his sheikh, to grand sheikh, or he can say, grand sheikh is my sheikh, or he has to say, I'm not his sheikh and he is not my sheikh, because we take from different sources. So these are 3 options to say. Either I am a sheikh, he is a sheikh. I am not his sheikh, he is not my sheikh, or I am his sheikh. So what do you think he said? Yang kita pikirkan berarti ada 3 pilihan yang menjadi jawaban Syekh Abdul Wahab pada saat itu. Pertama, Syekh Abdul Wahab bisa menjawab, saya adalah syekhnya Syekh Abdullah. Yang kedua, Syekh Abdul Wahab bisa menjawab, Syekh Abdullah adalah syekh saya. Dan pilihan ketiga yaitu kami adalah syekh tapi tidak ada hubungan apa-apa. He's a very known person, very well educated, tariqat person, many people. So can he say I am a sheikh and Sheikh Abdullah is a sheikh? It's an option. Can he say I am his sheikh or he is my sheikh? Or can he say that we are not sheikhs to each other, everyone separate? So what do you think? I want an answer from someone who think he can give an answer. What he said? Coba ada yang bisa memberikan alternatif jawaban. Kalau yang sudah ada terbayangkan saat ini kan Syekh Abdul Wahab menjawab, saya syekhnya Syekh Abdullah, atau Syekh Abdullah adalah syekh saya, atau saya tidak berguru kepada beliau dan beliau tidak berguru kepada saya, karena kita masing-masing mempunyai garis masing-masing. Kira-kira ada yang bisa menjawab? Orang Syekh Ihsan memberikan tantangan bagi siapa yang ingin ngacung menjawab. Ask Sheikh Shahid. Sheikh Shahid, can he give answer? Syekh Shahid bisa menjawab. Sheikh Mustafa. Syekh Mustafa. Supposed to be just to say as the respective to others say, is my sheikh. So Sheikh Mustafa want to show that he knows. He must say like Sheikh Shahid, I don't know. You know better. When you are, if your Sheikh asks you something like that, always make sure you don't answer. Say, I don't know, you know better. But if he asks you something about dunya problems, what's going on in this country, what's going on in this country, what you have bought for your home today, what you did with your wife or wife did, that you answer. But spiritual answers, don't answer. Because ego will play with you. It's a good that Sheikh Mustafa answered, because we can teach through him, teach the rest. So make sure, although the answer was correct, Sheikh Mustafa's answer was correct, but always normally don't. Make, I don't know, you know more.
jawaban dari Syekh Mustafa sebetulnya benar. Dan ada suatu hikmah atau pelajaran yang baik bagi kita semua, bahwa jawaban yang benar pada saat suatu pertanyaan spiritual didengar oleh kita, lebih baik kita menjawab si penanya lebih mengetahui daripada yang ditanya. Sehingga jawaban dari Syekh Syahid lebih benar dalam konteks spiritual. Jika ditanya kepada kita pertanyaan-pertanyaan yang menyangkut masalah spiritual, akan lebih baik dan lebih aman menjawab si penanya lebih tahu daripada yang ditanya. Itu lebih aman, lebih baik dan adab bagi kita semua. Tapi kalau ditanya masalah dunia, misalnya mobil kamu apa, ban mobilnya apa, biasa baca koran apa, di dapur istrimu masak apa, yaitu masalah-masalah keseharian, itu silahkan dijawab. What Sheikh Mustafa said must be the right answer. But what I asked, what Abdul Wahab Salahi said, what you think he said, he didn't say that. He said something else. So what do you think Sheikh Mustafa Abdul Wahab Salahi said? I have no any imagination about it. I was thinking the necessity to pay our respect to the earth. So I try to put myself at that position. That's good. That's why I was able to make them to hear something, because you said this, they will learn. Because if you didn't say it, I was never going to say, oh, be careful. Don't say you in front of the Sheikh, I know this or I know that. Why I like him? Awliyaullah, why Grand Sheikh one time said to us, I have two students. That's whole time when we were young. Nazim Effendi, Hussein Effendi. I have two. That whenever I want to relieve myself, I bombard them. I shout at them. Whenever I want for my message to reach the others, I do it through them, because they can carry. How many times I shouted at him, to Sheikh Mustafa? Never he changed. Always his love is steady, forward. Never his love changed. Some people might run away. Keep pushing and pushing and pushing, hammering, they run away. This one, never. Alhamdulillah, he has good character. Jawaban yang dari Syekh Mustafa itu benar, dan akan lebih benar lagi jika jawabannya diimajinasikan bahwa itu merupakan suatu pikiran dari Syekh Abdul Wahab. Saya ada suatu cerita mengenai dua murid dari Syekh Abdullah Faiz Dagestani, yaitu Syekh Nazim Effendi dan Syekh Hussein Effendi. Hussein Effendi. Kata Syekh Abdullah Faiz Dagestani, ketika itu Maulana Syekh Hisam, saya masih sangat muda sekali. Kata Syekh Abdullah, kalau saya ingin melepaskan sesuatu dari diri saya secara spiritual, ingin meringankan, saya membentak orang-orang yang kedua ini. Saya marahin dua-duanya ini. Saya mau lihat yang mana yang lebih bertahan. Dan keduanya tidak bergerak. Artinya kecintaannya kepada Syekh tetap, walaupun diomelin, dimarahin, dibentak-bentak, dibom, dipalu, di segala macam, tapi hatinya tetap cintanya kepada Syekh. Ini saya lihat dari Syekh Mustafa. Berapa kali saya sudah membentak-bentak Syekh Mustafa dan menggunakan Syekh Mustafa untuk menjadi sebuah pelajaran bagi kita semua, bagi kalian semua. Cintanya yang ada di Syekh Mustafa tidak berubah. Oleh karena itulah saya menyukai dia, dan saya gunakan Syekh Mustafa untuk menyampaikan pelajaran kepada kalian semua. Now Sheikh Mustafa, what do you think Abdul Wahab Salahi answered? Ask him. Nah, Syekh Mustafa, sekarang saya bertanya, kira-kira apa yang ada di benak Syekh Abdul Wahab tersebut untuk menjawab pertanyaan orang? هو يحترم
He's calling. You see, Abdul Wahab Salahi calling now. The telephone is ringing. Syekh Abdul Wahab menelpon tadi bunyi telepon. Aha. وحاسب أنه لم يزال يختري أمن وجده ولو كان لم يعرف من قبل. Sheikh Abdul Wahab Salahi said, I am not his sheikh and he is not my sheikh. He didn't respect. He said, he is a sheikh, I'm a sheikh. He is not my sheikh and I am not his sheikh. That was the answer. Jawaban yang dari Syekh Abdul Wahab adalah, saya bukan syekhnya beliau dan beliau bukan syekh saya. Kami berdua memang syekh, tetapi kami mempunyai